Okay, okay. Yeah. Thank you. तृतीय भाग जहाँकि आम इंग्राजी क्रिस्टोलोजी कहुए क्रिस्टोलोजी कहले ख्रीष्टंकर व्यक्तित्व एवं कार्य। ओके आज्ञा आज्ञा एक्सक्यूज मी आपण बोधे वीडियो ऑफ करंतु आज्ञा काने स्क्रीन शेयर करछंती ऑलरेडी आपण को नेट वीक अछि तो ओके श्योर वीडियो ऑफ करंतु राइट ओके एबे ठीक अछि तो अ, तो ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କିମ୍ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁ ଓକେ ସିଷ୍ଟମାଟିକ ଥିଓଲୋଜିର ତୃତୀୟ ଭାଗ କହିଲେ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଅନୁସାରେ ତୃତୀୟ ଭାଗ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢିଥାଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲା ତାପରେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲା ଓକେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅନେକ ଥର ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଅନେକ ପଦ ମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିପରି ଈଶ୍ୱର କିପରି ମାନବ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ ଓକେ ସୋ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ସମୟ ନାହିଁ ସମୟ ଗଡି ଚାଲିଛି ସେଥିପାଇଁ ଅଧଘଣ୍ଟା ସମୟ ଅଛି ତ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା ଓକେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଏ ତାହା ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା କିମ୍ବା ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଆମେ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଥର ଆମେ ପଦପର୍ବ ମାନଙ୍କର ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଯିଏ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ମାନବ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ ଓକେ ଆମେ ତୃତୀୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଉ ଈଶ୍ୱର ଟ୍ରିନିଟେରିଆନ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ ଗଡ ଓକେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ତୃତୀୟ ସ୍ୱଭାବ କିମ୍ବା ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯୋଉଥିରେ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଉ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଓକେ ओके ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଓକେ ତୃତୀୟ ଈଶ୍ୱରରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ତର୍କ ଆଉ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ମାନଙ୍କର ତର୍କ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଏ ତୃତୀୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଉ ସିକ୍ୱେନ୍ସ କିମ୍ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପଦ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନ କୋଉ ସ୍ଥାନ ରହିଥାଏ ଆମେ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଆମେ ତିନି ଜଣ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନାମ ଧରିଥାଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସ୍ଥାନ କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଆସିଥାଏ ଆମେ କେମିତି କହିପାରିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଥମର ଅଛନ୍ତି ନା ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅଛନ୍ତି ନା ତୃତୀୟରେ ଅଛନ୍ତି କହିପାରିବେ
ऑर्डर क्रम अनुसार आम ईश्वर तृत्व तृत्व ईश्वर पद को आम क्रम अनुसार रखी परिबा कि ईश्वर पिता ईश्वर को पुत्र ईश्वर को पवित्र आत्मा ईश्वर को ए विषय समस्ते सहमत अछंती हाँ सर ना पिता ईश्वर से सर्वज्ञ से समस्त ऊपर तापर ख्रीष्ट जीशु आसंती तापर पवित्र आत्मा आसंती ए प्रकार टिकी क्रम सेटा नुहे ओके ओके कोई आमे परिबे क्रम अनुसार तांको विवाह करि परिबानी किंबा बड़ छोट बोली कहि परिबानी किंबा पिता आगरे पुत्र पछरे पवित्र आत्मा ता पछरे एमिदी क्रम अनुଯାयी किंबा छोट बड़ किंबा तार ई शक्ति तार ई ज्ञान एमिति आमे कहि परिबानी ओके अन्य माने किंतु से जणे बोली आमे विश्वास ओके वाक्य कहते प्रथम पिता तापर पुत्र तापर पवित्र आत्मा ओके तो जेपरी आमे कहू पिता पुत्र पवित्र आत्मा सो पुत्रन को स्थान नहीं ओके पिता ईश्वर जेपरी पुत्र ईश्वर को आमे केबे क्रम करि परिबा जेतले आमे आदि पुस्तक तार प्रथम अध्याय रे आमे अध्ययन करथाउ से लिखा अछि जेतले मनुष्य को उभय पुरुष एवं स्त्री को जेतले सृष्टि कले सेतले ईश्वर गोटे कथा कहले तृतीय ईश्वरंकर जो परिचय से स्थान रे दउचंती कोडा तृतीय ईश्वर विषय रे आमे आमेन। और टिके चर्चा करबा कोडा डिस्कशन पॉइंट रखिबा से स्थान रे प्रथम अध्याय तार 26 एवं 27 पद रे कह जाय आसंतु आंभे सो आंभे जेतले कह जाय ताहा बहु वचन रे बुझा जाय थाए एक वचन न सो बहु वचन रे जेतले आमे परिचय पाइतो तो सेतले इंडिविजुअल किबा गोटी ईश्वर आमे किबा पिता केवल थिले बोली आमे कहि परिबा नै ओके पिता ईश्वर मध्ये थिले पुत्र ईश्वर मध्ये थिले पवित्र ईश्वर मध्ये थिले तृतीय ईश्वर से स्थान रे सृष्टि कार्य समय रे किबा सृष्टि समय रे उपस्थित थिले इवन जेपर कि आमे मनुष्यर सृष्टि विषय में जदि अध्ययन करिबा सेतबेले मध्ये तृतीय ईश्वर उपस्थित थिले कारण से स्थान लिखा जाए आसंतु आंभे ए विषय अनेक चर्चा गुड़ाक रही अछि तो आमे तोले ख्रीष्टन व्यक्तित्व किंबा ख्रीष्टन कार्य किंबा ख्रीष्टन परिचय विषय आमे देखिबा मु एठी पावर पॉइंट स्लाइड रे जोटा डिवाइड कराई भाग माने कराई केते थोर सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स कहले मैथ्यू मार्क लुक ताको सिनॉप्टिक किंबा समांतराल भाव रे पद गुडा को रखाइतबा किंबा सिमिलर पैटर्न ऑफ नरेशन किंबा नैरेटिव जो प्रकार उल्लेखित अछि मैथ्यू रे मार्क रे लुक रे ताको सिनॉप्सिस कह जाय समांतराल विषय गुडा को देखा जाय ओके किंतु जो प्रकार भाव रे मैथ्यू लिखा जायछि मार्कर सुसमाचार लिखा जायछि किंबा लुकर सुसमाचार विषय लिखा जायछि तो से सुसमाचार को जोहन सहित आमे यदि तुलना करबा ता संपूर्ण भाव रे भिन्न अटे जोहन को सुसमाचार रे ख्रीष्टन व्यक्तित्व 13 थर आमे देखिताउ सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स रे आमे ख्रीष्टन व्यक्तित्व रे 72 थर उल्लेखित अछि ख्रीष्टन व्यक्तित्व प्रेरित पुस्तक रे 7 थर एवं पाउलर पत्र गुडा करे आमे ताहा देखिबाकू पारनथो ख्रीष्टन व्यक्तित्व ईश्वरंक पुत्र ख्रीष्ट जे ईश्वरंकर पुत्र सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स रे 14 थर जोहन को सुसमाचार 30 थर प्रेरित पुस्तक रे 2 थर पाउलंक पत्र रे 4 थर आमे देखिबाकू पारथो से प्रकार भाबरे मसीह एवं ख्रीष्ट गोटे विषयटी मु पचारबे व्हाट इज द डिफरेंस मसीह एवं ख्रीष्टंक भितरे पार्थक्य कोन मसीहा माने जगतर को से उद्धार करबा निमंते आसिले
ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେ ଅଭିଷିକ୍ତ। ओके वेरी गुड। तो मसीह टाइटल जो शीर्ष ए मसीह शीर्ष क्यों माने अधिका किंबा क्यों दलर लोक माने अधिक व्यवहार करती जिहुदी माने वेरी गुड। तो ख्रीष्ट जे अभिषिक्त एवं मसीह जे संपूर्ण जिहुदी मानक पाए एक त्राणकर्ता किंबा तांकर उद्धारकर्ता जो माने ईश्वर को मसीह किंबा ईश्वर मसीह को प्रेरण करिवे जगत को पठाइबे प्रेरण करिवे एवं से मसीह आम मान को कौन करिवे समस्त शत्रु मान ठारू आम मान को उद्धार करिवे से आइडिया से विचार से मान मन रे थिला आ से मसीह ही ख्रीष्ट बोली कि जोहन कौन करूचंती से स्थान रे परिचय दउचंती। प्रथम अध्याय जतला में देखिबा से मसीह ए जो आसुचंती से ही मसीह जे ख्रीष्ट ओके से ख्रीष्ट बोली कि सेठी परिचय दउचंती। ओके जतला में दानिएल 7:13 जदि हमें अध्ययन करिबा सेठी लेखा जाइए मो रात्रि कालर दर्शन रे देखिली आ देख मनुष्य पुत्र न्याय एक पुरुष आकाशर मेघरे आसिले से अनेक कालर से वृद्धों निकट उपस्थित हुए से छामू ताहाकू आनिले मनुष्य पुत्र न्याय। तो यही पद गुड़ाक आपण माने पर अध्ययन करेंगे किंतु ख्रीष्टंकर व्यक्तित्व एवं तापरे से विषय में अध्ययन कर मसीह एवं ख्रीष्ट ओके से जी मसीह से ख्रीष्ट अटंती। माथ्यू रे कोन लिखा जायछि ख्रीष्टंक विषय अब्राहमंक संतान दाऊदंक संतान यीशु ख्रीष्टंक वंशावली ओके से स्थान रे ख्रीष्ट बोली को उल्लेखित अछि। ओके मार्क रे किपर लिखा अछि ईश्वरंक पुत्र यीशु ख्रीष्टंकर सुसमाचार। लूक रे कि प्रकार भाव लिखा अछि कारण आज दाऊदंक नगरे तुम्भ मानक निमंते त्राणकर्ता जन्म ग्रहण करियछंती। चतुर्थ रे कारण व्यवस्था मूसांक द्वारा प्रदत्त हैला किंतु अनुग्रह और सत्य यीशु ख्रीष्टंक द्वारा उपस्थित हैला। एबे मो प्रश्न अछि ए चारि लेखक मानक मध्य रे जे प्रकार भाबरे से माने ख्रीष्टंकर परिचय देइछंती सेतिर तफात कोन? जणे तांकर वंशावली को देखैछंती आउ जणे प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर सुसमाचार प्रचार करिछंती यीशु को प्रचार करा जायछि आउ लोकरे से त्राणकर्ता रूप रे देखा जायछंती तापरे जोहन रे से अनुग्रह आउ सत्य रे आमानकु परित्राण देले बा यीशु ख्रीष्टंक द्वारा उपस्थित हैला अनुग्रह ओके माथ्यू ख्रीष्टन को गोटे जिहुदी मानकर वंशावली रे से कोन करछि अंतर्भुक्त करछंती। ओके सी जे ख्रीष्ट सी अब्राहमंकर वंशावली रे अब्राहमकर वंशरु आसीचंती बोली के परिचय दउचंती से ख्रीष्ट। ओके कारण माथ्यू जो मानकू ए सुसमाचार लिखिथिले से माने के थिले जिहुदी माने से जिहुदी मानक पय जेतोळ से सुसमाचार लिखिले ख्रीष्टंक विषय परिचय देले तो से ख्रीष्ट जिहुदी मानकर पूर्व पिता किंबा आदि पूर्व पिता विश्वास पिता जे अब्राहम वंशरु आसीछंती मार्क विषय में मार्क सुसमाचार गोटे प्रश्न ख्रीष्ट किपर ईश्वर पुत्र हो पारे? अनेक धर्म विद्वान से हाउ कैन क्राइस्ट बी द सन ऑफ गॉड ख्रीष्ट किपर ईश्वर पुत्र हो पारे? केते स्थान से माने तर्क करंती ईश्वर वाक्य नहीं से माने कहंती जे तुम मानक बाइबल रे ख्रीष्ट को ईश्वर पुत्र बोली कहि था आ सही बाइबल रे तुम माने ख्रीष्ट को मनुष्य पुत्र बोली कहि था काहे की कारण कोन इधर
हे पारे से ईश्वर पुत्र संपूर्ण भाव में किंबा से मनुष्य पुत्र संपूर्ण भाव में आपण गोटे कहती ईश्वर मनुष्य पुत्र बोली कहते प्रकार मनुष्य पुत्र कहीं कह ईश्वर पुत्र कहीं कह ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଈଶ୍ୱର ବି ଥିଲେ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ अनेक समय ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। या किभଳି ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଈଶ୍ୱର। आत्मिक जीवन आत्मिक जीवन शारीरिक जीवन को आपण भिन्न करिपारे उभय प्रकार व्यक्ति भिन्न भिन्न भाव भिन्न थे। आमे माने संपूर्ण मनुष्य आमे बोले कहि थाउ ख्रीष्ट ईश्वर को पुत्र एबे आमे जोहन लिखित सुसमाचार ओके आमे तो आसीबा अधिक समय नेबी नै लुक की प्रकार भाव रे ख्रीष्ट परिचय दोछि दाऊद को नगर रे तुम्भ मानक निमंते त्राणकर्ता से ख्रीष्ट से कोन होतंती त्राणकर्ता होतंती ओके ही इज द सेवियर आउ जोहन की प्रकार भाव रे परिचय दोछंती अनुग्रह एवं सत्य ओके से अनुग्रह 13-14 अध्ययन करबा अध्ययन करे 13-17 पर्यंत अध्ययन करे प्रथम अध्याय 13-17 ବୁଝିହେଲାନି ସାର୍। जोहन लिखित सुसमाचार प्रथम अध्याय 13-17 पद पर्यंत अध्ययन करिवे ସେମାନେ ରକ୍ତରୁ ଶରୀରର ଇଚ୍ଛାରୁ ବା ମନୁଷ୍ୟର ଇଚ୍ଛାରୁ ଜାତ ହେଲେ ନାହିଁ ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ହେଲେ ଆଉ ସେହି ବାକ୍ୟ ଦେହଭକ୍ତ ହେଲେ ପୁଣି ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ସତ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କଲେ ଆଉ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗତ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ମହିମା ସଦୃଶ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ମହିମା ଦେଖିଲେ। ଯୋହନ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ ଯେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସୁଅଛନ୍ତି ସେ ମୋହର ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ହୋଇଅଛନ୍ତି କାରଣ ସେ ମୋହର ପୂର୍ବରେ ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏହା କହିଥିଲି ସେ ଏହି ଏଣୁ ତାହାଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣତାରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ ଓ ଅନୁଗ୍ରହ ଉପରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ କାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୋଶଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ସତ୍ୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ओके अनुग्रह एवं सत्य यीशु ख्रीष्ट द्वारा उपस्थित है तो से यीशु ख्रीष्ट कहार ख्रीष्ट कहार माने को चेहरा भाव रे निज को प्रकाश करछंती से अनुग्रह एवं सत्य ओके सो सही अनुग्रह एवं सत्य यीशु ख्रीष्ट द्वारा प्रकाशित हैला जे से स्वयं सत्य थिले से स्वयं अनुग्रह थिले सेति पय हमें जेतले जोहन हमें सात बाणी जेतले अध्ययन करू जोहन लिखित सुसमाचार से तांको सुसमाचार हम जेतले रेफर करताओ सेतले से लिखा जाइता है से सात बाणी विषय से बाणी मानक मध्य गोटे बाणी जे आई एम द वे द ट्रुथ एंड द लाइफ मु पथ सत्य और जीवन ओके से ही निज सत्य से सत्य जे ईश्वर से किपर निजको प्रकाश कले को अनुसार से स्वयं आद्यर वाक्य थिले से स्वयं वाक्य थिले से ही वाक्य ईश्वर थिले ईश्वर को सहित थिले से ही वाक्य ईश्वर थिले विद्वान माने ए जोहन को ताको जोहन थियोलॉजी बोली कहा जाए जोहन जे प्रकार भाव ईश्वर तत्व संबंधी प्रकाश करछंती कि ईश्वर किभଳି भाव थिले से जतो सुसमाचार लिखिले से ग्रीक मानक पय किबा यूनानी मानक पय कि जो माने विद्वान थिले ग्रीक विद्वान मानक पय से विद्वान मानकर भाषा रे से जोहन ख्रीष्ट को सुसमाचार को प्रकाश कले
ଲେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଲେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ପରିଚୟ ଦଉଛନ୍ତି ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ ଓକେ ଗ୍ରୀକ ରେ ତାକୁ ଲୋଗୋସ କୁହାଯାଏ ଓକେ ଇନ ଦ ବିଗିନିଂ ୱାର୍ଡ वाज द वर्ड ସେ ବାକ୍ୟ ସେ କଣ ଅଟେ କିପରି ଆମେ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଈଶ୍ୱରକୁ ବାକ୍ୟ ଭାବରେ କହିପାରିବା ପଦ ପର୍ବ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ସହଜରେ କହିପାରିବା କି ସେ ଈଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ଥିଲେ ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ ଓକେ ଆଉ ସେହି ବାକ୍ୟ କିପରି ଦେହବନ୍ତ ହେଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିପରି ଭାବରେ ଚାଲୁଅଛି ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖିପାରିବେ ସେହି ବାକ୍ୟ ସେ ବାକ୍ୟଟା କଣ ଆଉ ସେଇ ବାକ୍ୟ କିପରି ଦେହବନ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ट्रांसफॉर्मेशन संपूर्ण भाव जो रूपांतरण किपरि भावरे ख्रीष्टंकर मुख को ख्रीष्टंकर संपूर्ण भाव व्यक्तित्व को लेकिन से किपरि मनुष्य मानक मध्य प्रकाशित होउछंती इतिहास रे जहा केबे हेले घटी नाही हमें गोटे विषय कहिताउ सबठारु समस्त माने जगत सृष्टि किंबा सृष्टि समय ठारु आज पर्यंत विराट विज्ञान अनुसार अनेक प्रकार वैज्ञानिक माने अनेक अनेक गवेषणा मध्य करथाई परंतु किंतु इस सबठारु समस्त घटना मानक मध्यरु ईश्वर मनुष्य पुत्र किबा ईश्वर मनुष्य भावरे अवतरण करिबा ईश्वर मनुष्य रूप धारण करिबा सी वाक्य मनुष्य रूप धारण करिबा एवं ख्रीष्ट होई आमानक मध्य प्रकाशित हेबा उपस्थित हेबा यह कोन संभव अटे कि कोन संभव होई पारे बड़ आश्चर्य विषय जो आमे ताकू आहुरी आमे खोज करबाक चेष्टा करिबा आमे आउटा को अध्ययन करबाक चेष्टा करिबा से विषय रे किपरि साध्य कि प्रार्थना करिके तेल लगी गेला है जे नहीं क्या ओके तो यह साध्य संभव अटे कि स्वयं ईश्वर मानव रूप धारण करबा साध्य अटे कि किपरि भाबरे ईश्वर संपूर्ण मनुष्य हेले ओके हम वाक्य किपरि देह होई परिबो ईश्वर किभଳି गोटे मनुष्य रूप कारण ईश्वर से पवित्र से निर्दोष से खुंत किंबा कौन प्रकार पाप नहीं अधर्म नहीं से संपूर्ण भाव रे कौन से पवित्र अटंती से धार्मिक ईश्वर अटंती पाप तांको अंतर लेश मध्य नहीं शब्द हो
आज्ञा आपण बोधे म्यूट रछिंदे अनम्यूट करबे आज्ञा आगे सुभा जाउची आज्ञा आज्ञा नेटवर्क रो बहुत बड़ प्रॉब्लम होची बहुत एठी सो आई एम सॉरी अपोलोजाइज फॉर दैट नहीं आपण आ गोटे 5 मिनिट नहीं कि आपण सराई देबे आज्ञा मन नेटवर्क प्रॉब्लम होची तो आगे निश्चय मो शेयर करी आपण टिके देखिबे फिलिपियो 2 रो 5 रो 7 देखाय छी ख्रीष्ट जीशुଙ୍କର ଯେପରି ମନ ଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କର ସେହିପରି ମନ ହଉ ସେ ଈଶ୍ୱର ରୂପୀ ହେଲେ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହୋଇ ରହିବା ନିଜ ନିମନ୍ତେ ଧରି ରଖିବାର ବିଷୟ ମନେ କଲେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ସଦୃଶ ହୋଇ ଦାସ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆପଣାକୁ ଶୂନ୍ୟ କଲେ କିଭଳି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଈଶ୍ୱର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନବ କିଭଳି ଭାବରେ ହେଲେ ଆଉ ସେହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଈଶ୍ୱର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନବ ସେ ନିଜକୁ କିଭଳି ଶୂନ୍ୟ କରିପାରିବେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟ କରିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେତେ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୱାନ ମାନଙ୍କର ମତାମତ ରହିଅଛି କେନୋଟିକ ମତାମତ ଯୋଉ ଦଳ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କହନ୍ତି ସେ ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଗୁଣରୁ ନିଜକୁ ଖାଲି କଲେ ତାର ଅର୍ଥ ସର୍ବଜ୍ଞାନୀ ସର୍ବତ୍ର ଉପସ୍ଥିତ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଣ କଲେ ନିଜକୁ ଶୂନ୍ୟ କଲେ ତାର ଅର୍ଥ ଏହି ଗୁଣ ଗୁଡାକ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତାହା ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ତ୍ୟାଗ କଲେ କ୍ରୁଶରେ ଥିବା ସମୟରେ ଶୂନ୍ୟ କରିବାର ଅର୍ଥ ଲୁଥରନ ମତାମତ କଣ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଗୁଣ ମାନବ ଗୁଣ ସହିତ ନିଜକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କଲା ଓକେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଗୁଣ କଣଟା ମାନବ ଗୁଣ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର ଅର୍ଥ ତାହେଲେ ସେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୁଶରେ ଥିଲେ ସେ କ୍ରୁଶରେ ଚଢିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୁଶରେ ଚଢିଲେ ସେ କଣ କଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱଭାବକୁ କିମ୍ବା ଗୁଣକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଯେପରି ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟରେ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ରୂପାନ୍ତର ରଚନା କିମ୍ବା ବନ୍ଧ ବିନା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ କଲା ଓକେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅବତାର କହିଥାଉ ଅବତାର ଆମେ କହିପାରିବା କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅବତାର ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୌନଙ୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଉ ଅବତାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅବତାର ଥିଲେ ଅବତାରର କହିବାର ଅର୍ଥ କଣ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମୋର ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି ଅବତାର କହିବାର ଅର୍ଥ କଣ ବହୁତ ବ୍ରେକ୍ ହଉଛି ଶୁଭା ଯାଉନି ଓକେ ଯୋଉମାନେ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି ବାକି ମାନେ କହି ଅବତାରର ଅର୍ଥ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଜାଣିବା ଭାବରେ ମାନେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ରୂପାନ୍ତର ହେଇକି ଯୋଉ ଦେହ କହିଲେ ତାହାକୁ ଅବତାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାରୁ ଆଉ ଓକେ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାକୁ ଅବତାରରେ ଓକେ ତ ଅବତାର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ମାନଙ୍କର ଆମେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଆମେ ଅବତାରର ଆଇଡିଆକୁ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଶୁଣିଥାଉ ଅବତାର ବିଷ୍ଣୁର ଅବତାର କିଏ କୃଷ୍ଣ ଥିଲେ ମାନଙ୍କର ଅବତାର ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଶୁଣିଥାଉ କିମ୍ବା ଆମେ ପଢିଥାଉ ତ ଅବତାର କହିଥାନ୍ତି ସେହି ଅବତାରରେ କହିବାର ଅର୍ଥ କଣ ସେ ଅବତାରରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ କଣ ଥାଏ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ କିପରି ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ ଓକେ ଏଇ ପଦ ଗୁଡାକ ଆମେ ପଢିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ମୁଁ କହିବି କି ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଅବତାରର ଅର୍ଥ
ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜ୍ଞା କୁହ। ମୁଁ ଟିକେ କହିବି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅବତାର ନେଇ ନଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ଆଦ୍ୟରେ ହିଁ ଥିଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ତ ଅବତାର ନେଇ ନଥିଲେ, ସେ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ହୁଁ ଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମଣିଷର ଦରକାର ଥିଲା ବୋଲି ସେ ମାନବ ରୂପରେ ସେ ନିଜେ ଆସିଲେ, ନିଜେ ଈଶ୍ୱର ସିଏ ଥିଲେ। ଆଉ ଆପଣ କହିଲା ବେଳେ ସେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୁଶରେ ଗଲେ ପୁଣି ଈଶ୍ୱର ହେଇଗଲେ। ତ ଏଟେ ଅବତାର ନେଇ ନଥିଲେ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ମଣିଷ ହେଇକି ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମନ ପରି ହଉ ବୋଲିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଟା ଶିକ୍ଷା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଶିଖିବା ନିମନ୍ତେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଯୋଉ ପିତା ପୁତ୍ର ବୋଲି ଯୋଉ ଦେଖୁଛୁ, ପିତା ପୁତ୍ର ବୋଲି ଦେଖୁଛୁ, ପୁତ୍ର ପିତା ଭଳିଆ ପୁତ୍ର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ପିତା ପୁତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ତ୍ରିଏକ ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି ଆମେ ଯୋଉଟା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ସେଟା ଲେଖା ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। ଓକେ, ତାହା ଆପଣ ବାକ୍ୟରୁ କୁହନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୱାନ ମାନଙ୍କର ତର୍କ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କହନ୍ତି କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅବତାର ହେଇପାରନ୍ତି କି ନାହିଁ, କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ରୂପାନ୍ତରଣ ଆମେ ଦେଖିବା ସେହି ବାକ୍ୟ ଦେହବନ୍ତ ହେଲେ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଉ, ଆମେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଗ୍ରୀକ ମାନଙ୍କର ଭାଷାରେ ତାହାକୁ ଲୋଗୋସ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଓକେ, ସନାତନ ଧର୍ମରେ ତାହାକୁ ଓମ୍ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ତ ଆମେ ଉଭୟକୁ ତୁଳନା କରିପାରିବା କି, ସମାନ ବୋଲି କହିପାରିବା କି? ଓମ୍ ର ଅର୍ଥ କଣ? ଆଉ ଯୋହନ ପ୍ରେରିତ ଯୋହନ କିମ୍ବା ଶିଷ୍ୟ ଯୋହନ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଲେ, ଆଦ୍ୟରୁ ସେ ଆଦ୍ୟରେ ଥିଲେ, ସେ ଆଦ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ବୋଲି ସେ ପରିଚୟ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ ଧର୍ମର ବିଚାରକୁ ଆମେ ଯଦି ତୁଳନା କରିବା, ଓମ୍ ର ଅର୍ଥ କଣ ଏବଂ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ କଣ? ଓମ୍ ର ଅର୍ଥ ଆରମ୍ଭ। ଆଜ୍ଞା ଓକେ, ଅନ୍ୟମାନେ କହିପାରିବେ? ଓମ୍ ର ଅର୍ଥ ହେଲା ଗୋଟେ ସ୍ୱର, ଯେପରି ବାକ୍ୟ ଯଦି କୁହାଯାଏ, ବାକ୍ୟ ମାନେ କଣ? ଓକେ, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ଆପଣ ଯୋଉ ଦଳ ମାନଙ୍କର ବିଚାର ସହିତ ଯୋଉ ଦଳ ମାନେ ବିଚାର ଅନେକ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ବିଚାରକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଫାଦର୍ସ ମାନଙ୍କର ସମୟରେ 300 ପରେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ଚର୍ଚ୍ଚ ଫାଦର୍ସ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଏ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିପରି ଅବତାରଣ କଲେ, ସେ ଅବତାର ଅଟନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ଅନେକ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ମତାମତକୁ ରଖିଲେ। ଓକେ, ଡୋସେଟିକ ଗୋଟିଏ ଦଳ ଥିଲେ। ଓକେ, ଡୋସେଟିକ ଦଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 60 ସମୟରେ। ଓକେ, ସେ ମାନବୀୟ ଗୁଣକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ମାନବୀୟ ଗୁଣ ନାହିଁ, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। କୋଉ ପଦକୁ ସେମାନେ 4:1 ପଢିଲେ କିଏ? ମୁଁ କହୁଛି, ଏହା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଦେହବନ୍ତ ଆସିଅଛନ୍ତି, ଏହା ଯେକୌଣସି ଆତ୍ମା ସ୍ୱୀକାର କରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଗତ, ଆଉ ଯେକୌଣସି ଆତ୍ମା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର ନ କରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଓକେ, ଡୋସେଟିକ ଦଳ କଣ କରୁଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ମାନବୀୟ ଗୁଣ ଥିଲା ବୋଲିକି ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ସେ ମାନବ ନଥିଲେ, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। ଓକେ, ସେ କେବେ ହେଲେ ମାନବ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱର ଗୋଟେ ପାପ ରହିତ କିମ୍ବା ବିନା ପାପରେ ଥିବା ଈଶ୍ୱର କେବେ ପାପରେ ସେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସୀମିତ infinite God cannot take a place in finite man. ଅସୀମିତ ଈଶ୍ୱର ସୀମିତ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଅସୀମିତ ଈଶ୍ୱର ସେ ଅସୀମ ଅଟନ୍ତି। ମାନବ କଣରେ ସେ ପାପୀ, ସେ ଦୋଷୀ, ସେ ପାପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେ ପାପରୁ ଜନ୍ମ, ସେ ପ୍ରକାର ତ ତାଙ୍କର କହିବାର ଅର୍ଥ ଈଶ୍ୱର ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କିଭଳି ମଣିଷ ରୂପ ଧାରଣ କରିପାରିବେ।
ओके एई दल माने दल अनेक प्रकार जोसेटिक एबियोनाइट एरियन अपोलोनेरिया नेस्टोरियन यूटिकियन ऑर्थोडॉक्स ए माने जो दल मान अछंती ओके ए समय रे से माने कोन कले से माने ख्रीष्टंकर परिचय ख्रीष्ट किए थिला और ख्रीष्टंकर मानवीय गुण थिला ना उभय मानवीय गुण ईश्वरीय गुण थिला किबा केवल ईश्वरीय गुण थिला से माने स्वीकार करचंती किबा अस्वीकार करचंती से समय रे हमें देखि परिबा आ को जगह रे से माने ताको स्वीकार कले को स्थान रे से माने थिले जो स्थान से माने एकत्र होई ख्रीष्टंक विषय रे परिचय देई किबा ख्रीष्ट किए थिले तांको विषय रे अनेक तर्कवाद अनेक प्रकार विचार अनेक प्रकार वाद विवाद करी से स्थान रे माने फाइनल गोटे कंक्लूजन शेष करी माने तांकर स्टेटमेंट को उपस्थापन कले हमें परे चर्चा करबा या मध्य अनेक प्रकार तर्क एवं चर्चार विषय मध्य रही अछि ता हमें आसंता क्लास रे हमें डिस्कस करबा किबा जदी आपण मन ठारे कोन प्रकार संदेह थाए आपण कहार जदी किछि संदेह किबा कोन प्रकार प्रश्न थाए सर आज तो नेटवर्क इशू होउची आर थरକୁ आउ सब टिके आउ थरे रिव्यू करबा किछि आज बुझी हबनी पचारले भी किछि होने सो क्लाइमेट एवं वेदर कंडीशन जोगु नेटवर्क रो बहुत प्रॉब्लम हवा जोगु मु क्षमा मागोची सो प्लीज बेयर विथ मी जोटा मो हाथ मु चेष्टा करी नेटवर्क रहिबा पे किंतु हेई पारुनी सॉरी आज्ञा नमस्कार गोटे क्वेश्चन पचार आगे कोन आगे कोन मोर प्रश्न हैला जे आपण जो कहिले यीशु ख्रीष्ट जेतेबेले क्रूस ऊपर चढ़िले सेतेबेले तांकर ईश्वरीय गुण को से परित्याग कले जेतेबेले से क्रूस रे थिले निजर ईश्वरीय गुण को से परित्याग करी केवल मनुष्य हिसाब रे से माने सफर कले माने समस्त दंड को से सहय कले तो मोर प्रश्न हैला जेतेबेले माने यीशु कहउछंती हे मोहर ईश्वर काहे के तुम मते परित्याग कल बोली सेटा यीशु ख्रीष्ट निजे तांकर गुण को विथड्रॉ करथिले से ईश्वरीय गुण को निजे विथड्रॉ कले ना परमेश्वर तांको छाड़ी दे परमेश्वर तांको Okay. छाड़िले ना यीशु निजे विथड्रॉ कले तांकर माने डेटी को ओके बहुत भल प्रश्न जोटा मैं चर्चा कर समय नहीं चर्चा करने पे जेना क्या ए विषय वर्तमान समय अच्छी कि ना टिके 5-10 मिनट लागिबो नहीं समय नेक्स्ट अच्छी क्लास में किंतु डिस्कस करो समय अच्छी किंतु आपण नेटवर्क प्रॉब्लम होची तो हमें नेक्स्ट क्लास तो जीवा आज्ञा नेक्स्ट क्लास से जिनते टिके रिव्यू करवा तो से समय Okay. हमें प्रश्न डिस्कस करके माने आपण एक्सप्लेन करबे और नेटवर्क इश्यू Okay. है और थरे प्रॉब्लम हो तो ना आज्ञा आपण क्षमा करबे कि हमें बढ़िया प्रश्न पचारले तो ये प्रश्नटा हमें नेक्स्ट क्लास रे हम डिस्कस करवा राइट ना आज्ञा परमिशन ठीक है राइट ठीक है थैंक यू राइट ओके टिके प्रश्न को लेखिकी विज्ञापन में रखिथिबे तो से अनुसार हमें चर्चा आ, करबा
नाग आज्ञा आपन को आमे रिक्वेस्ट करबो आपण जो प्रश्न पचाले सेटा लिखिकी आपण सान्या आज्ञा को पठांतु तो से टिके मन रखिथिबा राइट थैंक यू ठीक अछि आज्ञा।